So, momentum and impulse. Okay, first of all, momentum, kita guna simbol P dekat sini. Kita guna simbol P untuk momentum. Simbol P yang kita guna ni adalah small letter P. Bukan capital letter, dia adalah small letter P. And then untuk impulse, kita guna simbol J, capital J. Alright. Jangan confuse dengan simbol untuk impulse, simbol untuk momentum dengan pressure. Pressure guna capital letter. Equation untuk pressure adalah F over A. Ini adalah pressure. Untuk impulse kita guna P kecil. Okay. Whereas equation untuk momentum pula adalah mass times velocity. Which kita akan tengok kejap lagi lah. So jangan confuse Okay, what is momentum? Sebenarnya momentum adalah mass times velocity. Any object yang ada mass that is undergoing any motion, dia akan experience momentum. Wajib experience momentum as long as that object obviously akan ada mass, experience velocity. As long as dia under motion, dia akan experience momentum dekat sini. So, momentum P is equals to mass times velocity dekat sini. Okay, dan kita tahu momentum is a vector quantity. As you can see here, momentum is a vector quantity. Okay, dan kita tahu by now vector quantity must have magnitude and also direction. Dia kena ada magnitude and direction. Okay, direction siapa yang momentum follow? Momentum will be following the direction of the velocity dekat sini sebab dalam term P is equals to mv ini, P is a vector, V is a vector. V dekat sini adalah velocity. Mass is a scalar quantity. Mass adalah hanya kita tengah cakap pasal berat sesuatu objek. Okay, we are just talking about the mass. We are not talking about the weight dekat sini. Okay, so dia adalah scalar, dia tak ada direction. Therefore, momentum kita akan ambil direction yang sama dengan velocity. So let's say kita ada satu objek, it's going to ada mass lah, ada mass M, it's going to move in this direction. Okay, direction dia adalah ke kanan. Alright, therefore momentum dia adalah mass times velocity. Lepas dapatkan nilai, kita kena tunjuk direction dia. Direction dia adalah to the right as well. Dia ikut direction of the velocity. Alright. Okay, so kalau velocity ubah direction ke kiri, your momentum is going to change direction to the left as well. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, the unit for momentum is kg ms negative 1. Kg is the unit for mass. And ms negative 1 adalah unit for the velocity. Kg is ms negative 1 here. This is the unit for your momentum. Okay, kalau kita lihat dari segi dimension, if you remember you studied dimension in chapter 1, kita ada belajar dimension. Dimension dekat chapter 1 dia cakap kita akan associate symbol with the particular term yang kita nak. So untuk momentum, dia punya dimension akan jadi dekat sini. Yang senang adalah kita tahu mass. Simbol untuk mass adalah capital M. Velocity dekat sini adalah derived quantity which comes from basic unit, iaitu displacement over time. Displacement adalah length, time adalah T lah kan. So kita akan guna LT negative 1 dekat sini. So what happens to your dimension here is ML T negative 1. This is the dimension for your momentum. Okay. So next kita nak tengok pada okay. Nak cakap pasal resolving ni, before that saya nak cakap pasal direction. So coming back to direction, kita tahu velocity. Velocity kalau dia ke kanan, velocity dia adalah positif. Kalau dia ke atas, velocity dia adalah positif juga. Okay, we are very aware of this by now lah kan. And then if it's to the left ataupun downwards, velocity kita akan ambil
negatif. Begitu juga dengan momentum kita. Our momentum is going to have the same sign, positif dan juga negatif, following the direction of the velocity. To the right gives us a positive momentum, upwards gives us a positive momentum juga. To the left gives us a negative momentum, downward gives us a negative momentum dekat sini. Okay, ini adalah direction and also sign convention for our momentum ikut velocity. Sama saja macam velocity dekat sini. Alright, next adalah we are going to look at the relationship in this equation. P is equals to mv. Bila kita cakap P is equals to mv, when your P is equals to mv, your P here is directly proportional to both the things in this equation, iaitu P directly proportional to the mass, P is also directly proportional to the velocity. So, kalaulah sesuatu objek kamu itu, kita cakap objek mesti ada mass, betul tak? If that mass changes, it is going to lead to the change in the momentum. Kalau mass kamu bertambah ataupun berkurang, momentum kamu pun akan bertambah dan juga berkurang dekat sini. Begitu juga dengan velocity. If you were to increase the speed ataupun the motion of your object or decrease it, it's going to affect the momentum of an object dekat sini. Okay, dia akan mengefek momentum kamu. So contohlah kita ambil diri awak sendiri. Take yourself, let's say you have a weight of 50 kg. Okay, so mass kamu adalah 50 kg dekat sini. Alright, okay, buat masa ini mass tak berubah lah, mass adalah constant. Okay, contoh awak tengah jalan. Bila awak tengah jalan, you're going to have a certain speed at what you are walking. Betul tak? Speed kamu itu is going to give you velocity dekat sini. So bila kamu darab your mass with the velocity, kita akan dapat a particular momentum dekat sini. Let's say if you increase the speed of you walking, awak start untuk jalan dengan lebih laju. Okay, bila awak start to jalan dengan lebih laju, at this particular point you're going to have a greater momentum daripada tadi. Because tadi awak tengah walk with a slower pace, now you are walking with a faster pace. Velocity kamu increase. Velocity increase, momentum akan increase. Alright, the same thing dengan mass kamu. Let's say tiba-tiba hari ni awak tengah jalan dengan mass awak 50 kg, kadar kelajuan awak adalah dekat sini 2 meter per second. Contoh. Okay, esok tu awak diet kononnya lah kan, lepas tiba-tiba berat awak jadi 45. And then you're going to move with the same speed, 2 meter per second. What happen is your mass decreases here, therefore your momentum is going to decrease dekat sini. Alright. Okay, so since kita cakap momentum here literally depends on the direction of velocity. Kalau kita tengok velocity, kita ada belajar waktu dalam chapter 2 kita ada belajar, chapter 1 itself kita belajar, dia adalah vector. So let's say if you have velocity to the right, kita boleh cakap direction dia ke kanan. Okay, along x-axis. Kalau lah velocity kamu ke atas, kita boleh cakap direction dia upwards along y-axis. Tapi kalau dia berada di antara, let's say at this particular point, di antara north and south kamu, north and east kamu, your northeast direction, okay, what we do is we are going to resolve dia. Kita akan masukkan dia dalam x component dan juga y component kamu. Begitu juga dengan momentum kamu. Let's say if you have a momentum in the direction of northeast dekat sini, what is going to happen here is you're going to have momentum along x component which is to the east and also a momentum to the north. Okay, kita akan ada dua. So you have to resolve. So you're going to have momentum along x and also y component. Cara kita resolve dia adalah, kalau theta kamu, I don't know, I'm going to repeat this for how many thousand times already. Saya tengah ulang dia. Kalau theta kamu ini sentuh kamu punya vektor dan juga faksi x, maka px ini akan ambil cos. Alright, let's say lah kita tukar diagram, kita tukar, awak ada momentum kamu duduk dekat sini, tapi theta kamu sekarang sentuh faksi y. Okay, your theta touching faksi y, therefore kamu punya py yang akan ambil cos. Okay, it depends on where your theta touches. Faksi mana dia sentuh. Kalau dia sentuh y, y yang ambil cos. Kalau dia sentuh x, x yang ambil cos. Maksudnya cos is the dominating factor dekat sini. So next saya nak masuk pada part seterusnya, iaitu kita punya impulse. Alright, bila kita cakap pasal impulse dekat sini, macam tadi saya cakap, any object yang ada mass, undergoing motion, dia akan experience momentum. So basically kita boleh cakap almost everything in the world sekarang, almost everything yang akan ada momentum. Cuma ada masa dia experiencing the momentum, ada masa dia tidak experiencing momentum. Contoh kita sekarang, semua orang tengah duduk, betul tak?
So momentum kita dekat sini 0. At the moment you start walking, kita akan ada momentum. Okay, kita akan start to have a momentum. Okay, when you're not moving, tak ada momentum. Sekarang kita tengah duduk, semua orang punya momentum 0. Okay, bila kita cakap pasal impulse pula, what is impulse? Okay, apa yang kita boleh faham pasal impulse dekat sini adalah dia adalah very much related to kita punya momentum. It is very much related to the momentum dekat sini. Okay, impulse is something yang you will experience whenever two object is in contact. Okay, kita akan experience impulse bila ada dua benda bersentuhan, because impulse requires the force of interaction between two object and also the time of interaction between two object dekat sini. Okay, so kalau kita tengok equation untuk impulse, impulse simbol dia adalah J, adalah F darab dengan T dekat sini. Okay, F darab dengan T dekat sini. Okay, F darab dengan T ini, F ni adalah the average force, average impulsive force. Kita tekankan perkataan impulsive dalam force kita sebab kita nak cakap dia adalah the force that you experiencing when the two object is in contact, when they are going to experience the impulse. Contoh, awak tengah main badminton, racket. Okay, your racket here is going to hit the shuttlecock dekat sini. Bila dia hit, at the point dia hit, dia akan experience impulsive force between the racket dan juga kamu punya shuttlecock itu. Okay, so dia kena ada force of impulsive during the contact of that two object, dan juga dalam duration dia in contact itu kita panggil delta T time interval dekat sini. Bila awak darab dua ni, awak akan dapat that impulse dekat sini. Okay, what happened here adalah this time interval yang kita ada dekat sini, this time interval is a very short time interval, iaitu masa during the collision. Bila dua objek itu bersentuhan, itu kita panggil dia collide lah kan. Okay, itu adalah process of collision berlaku sebab dia bersentuh dekat situ. At the point dia bersentuh, itu it takes only very tiny seconds dekat ni, 0.001 ke, atau the seconds going to be very short. Okay, contoh 0.01 ataupun 0.1 itself pun lah kan. Dia akan in contact, lepas tu dia bounce balik. Okay, ataupun dia lepas in contact, dia melekat dan dia akan move together. Tapi during that process of impact itu very short time of interval. Dia akan ada very short time of interval dekat sini. Okay, ini kita faham pasal impulse. Selain daripada itu, kita boleh kaitkan impulse kita dengan momentum menggunakan impulse momentum theorem. Okay, kita ada satu theorem dalam chapter 3, iaitu kita panggil dia impulse momentum theorem. Okay, impulse momentum theorem ini dia kaitkan impulse dengan momentum such that your impulse here is equals to change in the momentum, delta P. Okay, change in the momentum. Change dekat sini adalah delta. Change here means delta. Apa maksud change ataupun apa maksud delta ini adalah, dia adalah the difference in the momentum that you're experiencing. Sebelum awak tengah contact dan juga selepas awak contact, you are going to have difference in the momentum. Kita ambil contoh macam tadi saya cakap, awak ada racket. Okay, racket awak akan sentuh bola ni. Okay, bila dia sentuh bola itu, initially your ball is going to move with a certain momentum. Okay, dia akan ada momentum initial dekat sini. Dia hit the racket and then dia akan bounce balik. Bila dia bounce balik, dia akan ada momentum yang lain dekat sini. Okay, dia akan ada momentum yang lain. So, perbezaan momentum waktu dia hit, kita panggil initial momentum, dengan waktu dia leave after hitting, final momentum. The difference in this momentum is what kita panggil sebagai impulse. Faham ke? Faham. Betul Alright. Okay. Impulse dekat sini, bila saya cakap change in the momentum, kita boleh samakan dia dengan final momentum minus initial momentum. Final momentum tu apa? Momentum adalah mass times dengan velocity. So kalau momentum adalah final, we are talking about the velocity final, iaitu velocity lepas dia berlanggar, after the collision occur. Minus dengan initial momentum, mass darab dengan velocity juga. Velocity dekat sini akan jadi initial velocity.
So dia akan jadi V initial. Tapi kita ada simbol yang khas untuk final velocity dan juga initial velocity iaitu V dan juga U. So we are going to use mv minus mu dekat sini. Objek yang tengah bergerak itu adalah objek yang sama masih. It's still the same ball dekat sini. So dia akan ada mass yang sama. So you can factorize the mass becomes m minus u dekat sini. Okay. So your impulse here, impulse ni ada dua equation. Equation pertama adalah force darab dengan delta T ini. Okay, force darab dengan delta T. Force adalah average impulsive force. Average impulsive force ini adalah force yang constant. Dia tidak boleh berubah. Okay, dalam equation ini F yang kita ada ini adalah F yang constant. Dia tidak akan berubah. The force is always constant. Alright, sebab kita cakap pasal average impulsive force. And then didarabkan dengan time interval. Time interval ini adalah time during the collision. Waktu dia collide itu. Alright, waktu mereka bersentuhan dekat situ. This is the first equation where based on this equation, unit yang kita akan dapat, force mempunyai unit Newton, time mempunyai unit second. You're going to end up with the unit for your impulse as Newton second dekat sini. Okay, Newton second dekat sini. Kalaulah kita guna impulse momentum theorem, you will have equation for impulse J is equals to delta P, where delta P is the change in the momentum. Maksudnya final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum, sebenarnya awak tengah tolak momentum dengan momentum juga. Unit untuk momentum adalah kgms negatif 1. Ini kita dah bincang dekat atas tadi. Unit untuk momentum adalah mass times velocity itu. kgms negatif 1. Therefore, kamu punya impulse will have the same unit kgms negatif 1. Alright. Okay, kalau kamu tengok menggunakan dua-dua equation ini, sebenarnya menggunakan dua-dua equation ini, they are going to lead to the same unit sebenarnya. Ini adalah semua basic unit, kgms negatif 1. NS ini adalah derived unit. So kalau kita tengok balik dia in terms of basic unit dekat sini, Newton adalah unit untuk force tadi. Force comes from the equation mass times acceleration. Mass unit dia adalah kg, acceleration adalah ms negatif 2. Betul? Ms negatif 2 dekat sini. And then awak ada darabkan dengan masa. Okay, T kamu dekat sini adalah time lah kan. Unit untuk time adalah second. So what happen here is F darab dengan T gives you kg ms negatif 2 darab dengan S, you will end up with kg ms negatif 1, which is the same unit. Unit ini sama sahaja dengan unit untuk momentum tadi iaitu kg ms negatif 1, which is also equals to the impulse. So basically unit untuk impulse kalau kita guna change in the momentum, unit dia sama macam unit momentum kg ms negatif 1 sebab mass times velocity ini. Right? Kalau kita guna equation F delta T ini pula, unit dia literally daripada equation force Newton, delta T adalah second, kita dapat Newton second. Tapi kalau kita kembangkan sebenarnya awak akan dapat kg ms negatif 1 juga. So they are having the same unit. Okay, unit yang sama. Awak jangan fikir pula impulse ada dua unit. Impulse ada satu saja unit iaitu sebenarnya kg ms negatif 1 dari segi basic unit. Ini adalah dari segi derived unit which is still the same. Okay, awak boleh guna ini ns ataupun kg ms negatif 1. Dua-dua diterima, tak ada masalah. However, you have to remember the unit depends on which equation awak guna. Kalau awak guna delta P, awak tak boleh guna ns lah. Faham ke? Awak tak boleh guna ns. Okay, tapi kalau lah equation tu awak guna F delta T, boleh guna dua-dua unit. Contoh awak lupa unit untuk impulse. Awak tak ingat, awak pun kira-kira. Dia adalah mass 50 tolak dengan final velocity 2 tolak dengan initial velocity contoh. Awak dapat. Pasal awak tak ingat unit. Awak tak boleh letak ns dekat sini sebab ini unit yang salah. Sebab dia tak datang daripada calculation ini. Awak guna formula delta P. Alright, don't use the wrong unit for the wrong equation. Itu saya sebutkan dekat sini. Alright, itu adalah bahagian impulse dekat sini. Alright, impulse ni kalau kita tengok dalam real life situation is something that is very helpful sebenarnya. Impulse ini adalah salah satu reason yang menyebabkan banyak accident tidak berlaku.
Okay, banyak accident tidak berlaku dekat sini. Dia save many lives. Okay, contoh paling senang kita boleh tengok adalah during of the impulse adalah waktu awak dalam kereta and then let's say kereta awak berlanggar dengan kereta depan. Okay, bila kereta awak berlanggar dengan kereta depan, kita akan tend to like you're going to brake suddenly kan, and then awak akan push ke depan. You're going to push yourself forward, badan awak akan lean ke depan. At that particular point, apa yang berlaku adalah airbag daripada kamu punya steering itu akan terkeluar. Okay, bila airbag itu keluar, apa jadi adalah sebenarnya that airbag akan lead to that impulsive force between yourself dengan the airbag dekat sini. So apa yang jadi dekat sini adalah kamu akan experience force yang rendah menyebabkan kamu akan ada impulse yang rendah. So dia akan decrease the tendency of injury dekat sini. Okay, alright, dia akan decrease the tendency of injury dekat sini. Another thing adalah kamu akan experience a longer time of contact. Bila kamu ada objek yang mempunyai permukaan yang besar, you're going to experience more longer time of contact dekat sini. Selain daripada itu adalah bumper kereta juga. Kalau kamu tengok dekat depan kereta tu, kita ada that kita panggil crumple. Dekat depan bumper tu kita akan ada crumple. I'm not sure what term dia guna lah. Kita akan ada that crumple pad ke something like that lah kan. Benda itu pun bila dia langgar kereta depan dengan kereta belakang, dia akan menyebabkan kamu ada impact dekat situ dan dia akan reduce the tendency of injuries dekat sini. Kalau tak ada benda-benda itu, it will lead to awak terpelanting keluar terus daripada kereta and leads to more injuries dekat sini. Sebab benda-benda ini akan menyebabkan reduce in the force of impact. Alright, ini kalau kita kaitkan dengan real life situation lah, kalau tak dapat nampak impulsif ni dekat mana Alright, next adalah kita nak tengok pada relationship of F versus T graph. F versus T graph. Kalau kamu tengok for the F versus T graph, what you have here adalah paksi Y kamu, Y axis kamu adalah force and paksi X kamu adalah time dekat sini. You have force versus time graph. For the force versus time graph, the area under this particular graph, kalau kamu tengok bahagian curve ini, apa yang kita ada adalah curve sebenarnya. This curve here is the force that you're going to experience during that short interval dekat sini. And this area under the graph ini, okay, yang saya highlight ini, this area under the graph ini adalah sebenarnya the impulse. Okay, area under FT graph is actually impulse. So selain daripada nilai given in the question, dia boleh bagi graph sahaja and dia suruh kamu deduce what is the impulse. Okay, contoh saya bagi graph yang paling senang dulu lah. Graph katakan kamu ada F versus T dekat sini and then kamu ada gini. Right, dia kata force yang kamu experience adalah 5 Newton. Time interval kamu daripada 2 saat sampailah ke 4 saat ini. From 2 second to 4 second. Okay. So to find the impulse dekat sini, apa yang kamu buat adalah kamu kira area ini. Area of this graph, iaitu rectangle dekat sini lah kan. Alright. Apa yang kamu ada adalah 5 darab dengan this duration here 2. Awak dapatlah 10. 10 adalah impulse kamu kg, ms negatif 1 ataupun ns dekat sini. Alright, this is your impulse. Okay, however, bila dia bagi graf yang bentuk curve, boleh jadi dia bagi bentuk curve dekat sini, you're experiencing this force between two object under this curve dekat sini. Okay, force yang kamu experience ni adalah bukan sekata, tadi linear 5 Newton saja, sekarang force kamu berubah-ubah. Okay, force yang kamu experience berubah-ubah. Okay, macam mana boleh force berubah-ubah? Sebab tadi saya cakap force yang kita nak adalah constant force sahaja, betul tak? Okay, constant force ini adalah selepas kita kira dia punya average. Tapi secara asalnya kalau kita tengok sesuatu case, during that collision, your force is going to change. Contoh awak ada raket dekat sini, awak ada bola datang. Bila bola ini datang, at the point the ball touches the racket, maksudnya baru nak start bersentuh, okay? Baru kita nak start masa bila T1 ni lah kan. Okay, pada saat ini, force yang kamu ada adalah 0. You do not have any force yet. Okay, sebab dia baru nak sentuh. Okay, lepas dia sentuh, dia akan slowly macam melekat sikit lah. Dia akan slowly ada impact. At that particular point, the force is going to increase sampailah dah reach maximum point dekat sini. When you have maximum force, lepas tu dia akan rebound balik. Okay, dia nak keluar balik.
Okay, at the point dia start to leave that racket, dia akan ada force yang kosong balik. So what happen is basically the force is going to increase daripada 0 sampailah ke maximum force that dia react on that particular object sampailah kamu dapat balik kosong. Once you have got kosong balik, dia dah leave that object dekat sini. Okay, so since the value of the force is changing, kita nak constant force saja. Oleh sebab kita nak constant force saja, kita akan ambil dia punya average daripada sini. Okay, macam mana nak tahu apa nilai average? Because the value of the force is changing dekat sini dan dia bukannya straight line graph. Dia adalah curve graph. Bila curve graph nak cari average force, kita kena integrate selalunya. You have to integrate. Okay, guna kaedah integration dekat sini. Alright, we don't like all this impulse. Ini adalah impulse sebenarnya. Alright, I know we don't like this integration sebenarnya. Kita tak minat benda-benda nak integrate ni. So apa yang kita akan buat adalah, cara paling sedang adalah awak masih boleh cari area under the graph untuk dapatkan force kamu. Iaitu kalau kamu tengok sebenarnya this part of your graph, this part ini sebenarnya adalah this part. And then this part is actually this part. So indirectly curve yang kamu ada ini sebenarnya dia tengah form another square je dekat sini. Okay, dia form square sahaja dekat sini. So from here awak boleh dapatkan awak punya literally average kamu, average force berapa, dapatkan average force kamu and then ambil the time interval daripada F0 ke F0 balik and then awak carilah area dia, awak boleh dapat impulse balik. So you don't have to go through that integration process dekat sini. So tak kisahlah dia bagi graf bentuk macam mana pun, bentuk curve ataupun bentuk square itself. Kalau dia bagi square, terus cari area under the graph, darab je panjang kali lebar. Kalau dia bagi curve pun, kita akan guna square juga. Cuma awak kena tentukan mana yang average dia itu sahaja. Okay.